पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पारंपरिक बेंगल थाली को नहीं एबे राजनीति देखा मिली। पश्चिमबंग में 15 दिन रहा चाहूबा नहीं अमित शाह घोषणा पर व्यंगात्मक ढंग से स्वागत जनाई टीएमसी। शाह एक वेलकम मेन्यू जारी करिछि तृणमूल कांग्रेस। जदियो अमित शाह संपूर्ण निरामिषी तेबे टीएमसी पक्षरु बंगलार प्रसिद्ध आमिष व्यंजन गुड़िकर एक तालिका प्रदर्शित करा जायथिला। टीएमसी प्रस्तावित वेलकम मेन्यू रे मुढ़ी घांट सोरिष बटा दिया पाबदा माछ तरकारी इलिश भापा चिंगुड़ी मलाई करी वेटकी पातुरी और कषा मांस रखा जायथिला, जहाकु ने एबे चर्चा जोर धरिछे। सेपटे पूर्वरु टीएमसी अभियोग करिथिला जे जदि बीजेपी क्षमता को आसे तेबे सेमाने लोकंको खाद्य पेय उपरे कटकणा लगाइबे। अन्यपटे बीजेपी याको प्रत्याख्यान करी कहिथिला जे सेमाने कहार खाद्य अभ्यास रे हस्तक्षेप करिवे नाही। एपरिकी किछि बीजेपी नेता प्रचार समय रे हातरे माछ धरी बंगला संस्कृति प्रति निजर भल पाइबा प्रदर्शन करिथिले। কি বলছে মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ, ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে, মানুষ মেরে ক্ষমতা এসছে। আপনাদের মনে নেই ভয়াবহ দাঙ্গা সবচেয়ে বেশি আদিবাসীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায়? মনে রাখবেন বিজেপি রাজ্যগুলোতে। সবচেয়ে বেশি মহিলাদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায়? বিজেপি রাজ্যগুলোতে। सूचना पर हम सहित लाइव रे जोड़ी होचंती कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। प्रमोद, पश्चिमबंग निर्वाचन पूर्व पारंपरिक बेंगल थाली को नहीं जोरसोर पश्चिमबंग रे राजनीति देखा मिली। सहित टीएमसी आउ गोटे तथ्य सामना को आनी, जदि बीजेपी सरकार को आसूची तेबे खाद्य पेय उपरे कटकणा लगाजिबो। आकु ने एक प्रकार पश्चिमबंग रे वर्तमान राजनीति सरगरम। प्रमोद देखो बर्तमान परिस्थिति तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन को नहीं रणंग दे डाकरा दिया जायछि एवं एही प्रचार मध्य बहुविध प्रसंग आसुचे एवं सेही ता मध्य वर्तमान खाद्य संस्कृति को नहीं एक भिन्न प्रचार चलछि। आमे क्या पाउछन्ती जे केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह पश्चिमबंग एक पक्ष 15 दिन एठारे रहणी करिवे। तेणु एही रहणी मध्य से जो खाद्य संस्कृति जो विवाद उठिछि जे बीजेपी ऊपर जो अभियोग करा जायछि जे सेमाने माछ मांस अंडा एभली खाद्य यदि क्षमता को आसती रोक लगाइबे। तेणु तृणमूल कांग्रेस पक्षर बंगीय थाली बा माछ मांस एवं विभिन्न प्रकार जो खाद्य अच्छी सेगुड़ी को अमित शाह को उपहास कर एक थाली प्रस्तुत जहाँकि सामाजिक माध्यम प्रचार चलती। तेणु यह विभिन्न प्रकार अपवाद प्रचार चली आम देखा पाते बीजेपी जो प्रचार चलती प्रचार को निंदा कर बर्तमान चली बाइक रैली। आम बर्तमान उपस्थित अच्छे पूर्व मेदिनीपुर कांथी अंचल आम पचार महाकाल पेटापड़ा विधायक दुर्गा प्रसन्न नायक अच्छा से कौन कहते खाद्य संस्कृति जो अपप्रचार चलती कौन कहते आप? एगुड़ा गोटा पूरा मिछ कथा ये देखो आम गाँ भितर भितर जाऊँ लोक मैंने देखो तू माछ गाड़िया अच्छी सबुआड़े जो आम समस्ते जानते आम संविधान आमको देछि ये अधिकार जे आम कौन खाइबा कौन पिंधिबा माने कौन भाषा कहवा सब कथा संविधान देछि। ताले ये कौन कहउचंती जे माछ अंडा कथा पूरा तो मुंड बाउली गलानी माने ममता दीदी से जानी सारे हार सुनिश्चित जो भाई देखुते ये गला बेलू पूरा स्वतःप्रत भाव समस्ते जोड़ी होती लोक जो भाई स्वागत होची पूरा माने जुआड़ भी गले भारतीय जनता पार्टी माने कार्यकर्ता को देखला माने समस्ते खुशी होचंती। तेणु निश्चिंत भाव आगामी दिन में मे 4 आपण माने देखिबे गोटे ऐतिहासिक परिवर्तन हवा को जाउची पश्चिम बंग रे जहाँ जो इतिहास माने एते दिन धरिकी 34 वर्षर गोटे सरकार थिला 15 वर्षर ये टीएमसी सरकार मध्य आकु प्रतिहत हब आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी सरकार एटी हब कौन कहते कि बोलें दादा বিষয় মমতা ব্যানার্জি আতঙ্কে ভুগছে। 15 বছর মানুষকে শুধু ভুল বলে মিথ্যা বলে চলছে, খেলা মেলা দান ভিক্ষা দিয়ে রাজ্যটাকে চালাচ্ছে। তো এই কারণে প্রত্যেকটা ভোট এলে মানুষকে
উনি প্রত্যেকটা ভোটের আগে সে পঞ্চায়েত ভোট, লোকসভা, বিধানসভা মিথ্যাশ্রুতি দিয়ে চলছেন উনি। মানুষ সেটা বুঝে গেছে, যার জন্য এইবার পশ্চিমবাংলার সর্বস্তরের মানুষ তারা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের বিপক্ষে। আপনারা সব বিভিন্ন রকম সমাজ মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষ ক্ষিপ্ত, প্রশাসনিক যারা আধিকারিক তারাও ক্ষিপ্ত। এই মমতা ব্যানার্জি সরকারকে, পিসি অ্যান্ড ভাইপো কোম্পানির সরকারকে কোনো মানুষ চাইছে না। জোরপূর্বক পুলিশকে খাটিয়ে, পুলিশের বল প্রয়োগ করে মানুষের উপরে মিথ্যা মামলা, ভুরি ভুরি কেস, বিভিন্ন রকম মেন্টালি টর্চার করছে। করার পরে তারা কিন্তু এই সরকারের টিকে আছে 15 বছর, কিন্তু এই 26-এর নির্বাচনে আর কোনো উপায় নেই। মানুষ একদম সংঘবদ্ধ হয়ে গেছে, জোটবদ্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিত হার হবে 200-র উপরে বেশি, 200-রও বেশি সিটে এই রাজ্যে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হবে। সেই আতঙ্কে উনি এই রকম মিথ্যা ভুলভাল মানুষকে বলে মানুষের মধ্যে একটা দাঙ্গা, অশান্তি একটা সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু মানুষ, পশ্চিমবাংলার মানুষ ওনাকে ভালো করে চেনে, তো ওর কথাতে কেউ ভুলবেও না, আর কি বললেন দেবেন। শুধু ভগবানপুর বিধানসভা নয়, সারা পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রবাদী, মুসলিম সহ হিন্দুরা একত্রিত হয়েছে। 2026-এ মমতার বিসর্জন হবেই। বিশেষ করে ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী দাঁড়ানোর জন্য উনি ভয়ে আতঙ্কে আছেন, উনি আতঙ্কে ভুলভাল বকছেন। বিশেষ করে আমার ভগবানপুর বিধানসভায় আমার শান্তনু প্রামাণিক আমাদের যে প্রার্থী, বিজেপির কিছু কর্মকর্তাଙ୍କ তরফରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବେଙ୍ଗଲର ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ।